जय जगन्नाथ। आज हूँ 31 डिसेम्बर 2025 इंग्राजी नववर्ष आपण मैंने समस्त को ओडिशार समस्त छात्र छात्री युवपीढ़ी ओडिशावासी को नववर्षर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आउ शुभकामना। सांग मैंने आज भिडियो आम डिसेम्बर मासर बाकी किछि एक्स्ट्रा करेन्ट अफेयर वन लाइनर डिस्कसन करवा। वीडियो स्टार्ट करवा, वीडियो को शेष जाए देखिए। आज प्रथम प्रश्न, व्हिच स्टेट launched project Mahadev to identify and nurture under 13 फुटबॉल टैलेंट। 13 वर्षरु कम बयसर फुटबॉल प्रतिभा को चिन्हट एवं प्रोत्साहित करने पाई केउ राज्य प्रोजेक्ट महादेव आरंभ करिछि? ठीक उत्तर महाराष्ट्र। मन रखिबे, भेरी इंपोर्टेंट। 13 वर्षरु कम फुटबॉल टैलेंट को पाई प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र लॉन्च करिछि। आगामी एग्जाम रे निश्चित रूपे पचरा जिवो। परवर्ती प्रश्न, व्हाट वाज इंडियास ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन नवेम्बर फॉर पर्सन एज 15 इयर्स एंड एभव? नवेम्बर मासरे 15 वर्ष किंबा तदूर्ध बयसर व्यक्ति भारतर सामग्रिक बेकारी हार केते थिला? ठीक उत्तर 4.7%। मन रखिबे, वेरी इंपोर्टेंट। परवर्ती प्रश्न, बहुत बड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन सांग माने एटा। व्हिच रेलवे स्टेशन रिसीव्ड द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 इन द बेस्ट ट्रांसपोर्ट कैटेगरी? सर्वोत्तम परिवहन वर्ग रे केउ रेल स्टेशन को 2025 मसीह जातीय शक्ति संरक्षण पुरस्कार मिली? ठीक उत्तर मियाना रेलवे स्टेशन, जोटा कि मध्य प्रदेश राज्य रे अवस्थित। मध्य प्रदेश रो गुना डिस्ट्रिक्ट रे मियाना रेलवे स्टेशन अवस्थित। मन रखिबे, वेरी इंपोर्टेंट। आगामी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम पई पचरा जिबार बहुत संभावना अछि। परवर्ती प्रश्न, व्हिच कंट्री कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ग्रेट हॉनर निशान ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केउ देश तार सर्वोच्च नागरिक सम्मान महान सम्मान निशान प्रदान करिछि? ठीक उत्तर इथियोपिया। मन रखिबे, वेरी इंपोर्टेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया तार सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान रे सम्मानित करिछि। परवर्ती प्रश्न, बहुत बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच कंपनी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर ग्लोबल क्रेडिट कार्ड इन इंडिया ऑन द रुपे नेटवर्क? केउ कंपनी रुपे नेटवर्क रे भारत रे प्रथम थर पई ग्लोबल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करिछि? ठीक उत्तर गूगल। मन रखिबे, वेरी इंपोर्टेंट। आगु को बढ़िबा। परवर्ती प्रश्न, आउ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा। व्हाट वाज इंडियास रैंक इन द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलिएंस इंडेक्स 2025? 2025 मसीह विश्व निवेश विपद एवं स्थिरता सूचकांक रे भारतर स्थान केते थिला? ठीक उत्तर 104। नोट करि नेबे, वेरी इंपोर्टेंट। परवर्ती प्रश्न, व्हिच एयरलाइन ओन द बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन टाइटल एट द ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया अवार्ड 2025? ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया एवं दक्षिण एशिया पुरस्कार 2025 रे केउ एयरलाइंस श्रेष्ठ घरोई विमान सेवा प्रदानकारी टाइटल जीतिछि? ठीक उत्तर एयर इंडिया। परवर्ती प्रश्न, ऑन व्हिच डेट इज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली? विश्व स्तर रे केउ तारीख रे अंतर्जातीय प्रवासी दिवस पालन करा जाए? ठीक उत्तर डिसेम्बर मास 18 तारीख। एठार आउ गोटे पॉइंट क्वेश्चन कहि दउछि, जनवरी 9 तारीख रे हमर नेशनल भारत रे प्रवासी दिवस मध्य पालन करा जाए। ए पॉइंट मन रखिबे। परवर्ती प्रश्न, व्हिच डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड पिन फ्री यूपीआई पेमेंट्स यूजिंग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इन इंडिया? केउ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत रे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व्यवहार करी पिन मुक्त यूपीआई पेमेंट प्रचलन करिथिला? ठीक उत्तर अमेजन पे। परवर्ती प्रश्न, बहुत बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा। व्हिच कंपनी इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द हुरुन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025? हुरुन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025 रे केउ कंपनी विश्वर सबुठारु मूल्यवान कंपनी भाबरे उभा होइछि? ठीक उत्तर एनवीडिया। परवर्ती प्रश्न, व्हिच इंस्टीट्यूशन एलॉन्ग विथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द हैशटैग वन RRB वन लोगो
initiative to provide a unified brand identity to all regional rural banks ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଏକୀକୃତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଶି #OneRRB ୱାନ୍ ଲୋଗୋ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନାବାର୍ଡ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ এই କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଡର ମାର୍କିଂ ହିଜ୍ 29th ଟପ୍ ଫରେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହନର ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ 3 ନେସନ୍ ଟୁର୍? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ 3 ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କର 29ତମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ମାନ ଭାବରେ କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଓମାନ। ଆୱାର୍ଡଟାର ନାଁ ହେଉଛି ଦ ସଲ୍ତନତ। এইটা ବି ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 29ଟି ଦେଶରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ 27ଟା ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ନିଜ ନୋଟ୍ରେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ କରିନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଡେଜର୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଏ ଜଏଣ୍ଟ ମିଲିଟାରୀ ଡ୍ରିଲ୍ ଇନଭଲ୍ଭିଂ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି? ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ନେଇ ଏକ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଡେଜର୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କେଉଁ ଦେଶ ଆୟୋଜନ କରୁଛି? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର UAE। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁକ୍ ଓଭର ଦ ବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରାଜିଲ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ 4th ବ୍ରିକ୍ସ ସେର୍ପାସ୍ ମିଟିଂ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଡିସେମ୍ବର 2025? ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 4th ବ୍ରିକ୍ସ ସେର୍ପା ବୈଠକ ସମୟରେ କେଉଁ ଦେଶ ବ୍ରାଜିଲ ଠାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସଭାପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଇଣ୍ଡିଆ। ଏବେ ୟା ଡିଟେଲ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ରିକ୍ସର ନେତୃତ୍ୱ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହସ୍ତାନ୍ତର ଉତ୍ସବ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥାଏ। ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ 4th ବ୍ରିକ୍ସ ସେର୍ପା ବୈଠକ ସମୟରେ ବ୍ରାଜିଲ ଠାରୁ ଭାରତ ସଭାପତିତ୍ୱ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି। 2026ରେ ଭାରତରେ ବ୍ରିକ୍ସର ମିଟିଂ ହେବ, ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଅଫ୍ ଏୟାରଟେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଥ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ 1st ଜାନୁଆରୀ 2026? 2026 ମସିହା 1 ଜାନୁଆରୀରୁ ଏୟାରଟେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଶାଶ୍ୱତ ଶର୍ମା। ନାଁଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏୟାରଟେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂତନ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶାଶ୍ୱତ ଶର୍ମା। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିସିଭ୍ଡ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଅପ୍ ଟୁ 9.5% ଷ୍ଟେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡସ୍ଇଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ? କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡସ୍ଇଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କର 9.5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଂଶଧନ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛି? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ରିକେଟର ବିକମ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ବ୍ୟାଟର ଟୁ କ୍ରସ୍ 4000 ରନ୍ ଇନ୍ ଓମେନ୍ସ T20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ? ମହିଳା T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 4000 ରନ୍ ପାର କରିବାରେ କେଉଁ କ୍ରିକେଟିୟର ପ୍ରଥମ ଏସିଆନ୍ ବ୍ୟାଟର ବନିଥିଲେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧନା। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧନାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ତାକୁ ଦେଖିନେବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିକେଟର ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଲେ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଫର୍ ଏ 10,601 crore ଆମୋନିଆ ୟୁରିଆ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ଲାଣ୍ଟ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ 10,601 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆମୋନିଆ ୟୁରିଆ ସାର କାରଖାନା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ ଟିମ୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡର-19 ବାଇ 191 ରନ୍ସ ଟୁ ୱିନ୍ ଦ ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଫାଇନାଲ ଇନ୍ ଦୁବାଇ? ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଫାଇନାଲରେ କେଉଁ ଦଳ ଭାରତକୁ 191 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା?
ठीक उत्तर पाकिस्तान। अंडर 19 एशिया कप चैंपियन बनीथिला पाकिस्तान आ भारत बनीथिला रनर्स अप मन रखिबे। परवर्ती प्रश्न आज रहा शेष प्रश्न बहुत बड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑन व्हिच डेट इज नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुज को जन्मवार्षिक को मन पकाइबा पई भारत रे केउ तारीख रे जातीय गणित दिवस पालन करा जाए? ठीक उत्तर डिसेंबर मास 22 तारीख। सांग माने आज भिडियो रे मु आपण मानू डिसेंबर मासर पार्ट 4 वीकली करेन्ट अफेयर वन लाइनर जनइली। सांग माने यही क्वेश्चन गुड़ाक आपणकर आगामी एसएससी जीडी एसएससी एमटीएस ओडिशा फॉरेस्ट गार्ड ओडिशा एक्साइज कॉन्स्टेबल प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वीडियो केमिति लागिला निज ओपिनियन कमेंट माध्यम रे जनइबे। वीडियो को लाइक करिवे हाइक करिवे। पुराना करेन्ट अफेयर वीडियो जदि देखि नाहंती डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि ताकू मध्य देखि नेबे। नुआ थिले वर्ल्ड अफेयर मधु जीके ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करिवे। सबुदिन इंपोर्टेंट जीके करेन्ट अफेयर स्पोर्ट्स अफेयर वर्ल्ड अफेयर एम्प्लॉयमेंट न्यूज नोटिफिकेशन आपण मानू को एठारे मिली थाए। वीडियो देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। 2026 मसीह रे आपण मानकर प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम भल हो आपण मानू जॉब मिलू एटा ही मोर जगन्नाथଙ୍କ निकटरे प्रार्थना।